Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan sebuah case yang berasal dari buku akuntansi manajemen, yaitu case 947, dan kelompok kami terdiri dari kelompok 4. Terdiri atas saya, Adrianus dengan NIM 20G10051, Emilia Enggar dengan NIM 20G10145, dan Valentina Eleonora dengan NIM 20G10146. Jadi seperti berikut case-nya. Different phones. President of Frame It Company was just concluding a budget meeting with his senior staff. It's November of 2000, and the group was discussing preparation of the firm's master budget for 2001. I've decided to go ahead and purchase the industrial robot we've been talking about. We'll make the equation on January 2 of the next years, and I expect it will take most of the years to train the personnel and reorganize the production process to take full advantage of the new equipment. In response to questions about financial, the questions found reply as follows: the robot, the robot will cost like 1,000 million. I mean 1 million. We'll finance it with 1 year's 1 million loans from Stark Bank and Trust Company. I've negotiated and repayment schedule of 4 equal installments on the last day of each quarter. The interest rate will be 10% and interest payments will be quarterly as well. With that, the meeting broke up and the budget process was on. Permit From it company is manufacturer of metal picture frames. The firm's two product lines are designed as small frames like 5 multiple 7 inches and L or large frames 8 multiply 10 inches. The primary raw materials are flexible metal strips and 9-inch by 24-inch glass sheets. Each small frame requires like 2-foot metal strips and large frame requires 3-foot strips, allowing for normal briquette and scrap glass. Framet can get it for small frames and 2 large frames out of glass sheets. Other raw materials such as cardboard backing are insignificant in cost are treated as indirect materials. Emily Jackson, Bremit, its controller, is in charge of preparing the master budget of 2001. She gathers the following information. So here's question. Sales in fourth quarter of 2000 are expected to be 50,000 small frames and 40,000 large frames. The sales manager predicts that over of 2 years, sales in product line will grow by 5,000 units each quarter over the previous quarter. For example, small frames at the first quarter for 2001 are expected for 55 units. And number 2, frame its sales history indicates that 60% of sales on credit will remainder of the sales in cash. The company collections experience shows that 18% of credit sales are collected during the quarter in which of the sale is made, while the remaining 20% collected by the following quarter. So here we are. Number 3. Number 3, the small frame sells for $10 and large frame sells for $15. These prices are expected to hold constant throughout 2001.
Number four, frame its production manager attempts to end its quarter with enough finished goods inventory in its product line to cover 20% following quarter sales. Moreover, an attempt is made to end its quarter for 20% of the glass sheets needs for the following quarter of production. Since the metal strips are purchased locally, frame is based on just in-time basis. Inventory are negligible. And number five, all frame is direct material purchase are made on account, and 80% of each quarter purchase paid in case during the same quarter as the purchase. The other 20% is paid for the next quarter. Indirect materials are number six, indirect material purchase as need and paid if forecast. Work process inventory negligible. And number seven, project production cost in 2001 as follows, like this: the materials and whatever. And number eight, the predictable rate overhead rate is $10 per direct kilometers hours. The following production overhead cost budget for 2001, and this is the cost. And number nine, frame its quarterly selling. The administrative expense are $100 paid in cash. Number $10, Jackson activities anticipates that dividends of 50,000 will declare and paid with each quarter. And number 11 is frame is pretty balance. It's like this in December 31, 2000 follows. Yep, that's it. And here's the answer. So we got sales budgets from 2004. Wait, 2004. Oh yeah, for so we got like small frame units sales is 50,000. Um, what we got first quarter it's from 50,000 plus 5,000. Yep. It's the formulas. Multiples. Small sales price it's 10. It's from case. And small frame sales revenue is 50,000. 50,000. It's from 50,000 plus. Oops, nope. 50,000 multiplies 10. Got it. Large frame unit sales is from the case is 50,000. 40, I mean, 40,000. Multiplies large sales price is 15. Is from the case. We multiplies them, and we got like $600,000. Our revenues it's from 500,000 plus 600,000, and it's like yeah, that's it. And cash sales for 440. That's it. So here's the second questions is we got cell case for 2019 thousands as collection from made units quarters 588, and cash collection from credit sales made is 132, and the total is
1,210,000. So we got cash collection from credit sales. Cash sales is from the questions, um, the case, and cash collection made credit sales made during current quarter is from 80%, multiple 735 hundred, and yeah, that's it for me. And the last question, I mean, my part is purchasing budgets from 2004. We have sales in unit is 50,000. Desired ending inventory 11,000, and we get total units needed is 61,000. Last expect beginning inventory 10,000 unit, and we got a unit to be produced 51,000. And large, it also happened in the large frame. It's same, totally same, and we got 41,000. It's also same for the next frame. So that's from me, and my friends will. Okay, next one. We're gonna talk about direct material budget. Okay, from the first one, we know that many ada ukurannya banyak, itu ada 20 kali 0 sama 20 kali 1. Nah, habis itu pertama tuh kita bakal ngitung tentang metal strips. Nah, di mana tuh yang pertama tuh kan ada yang ukuran S atau S frames to be produced itu sebesar banyaknya tuh 51.000. Nah, habis itu untuk quarter selanjutnya itu ada 56.000, quarter selanjutnya ada 66.000 sampai 71.000. Nah, itu tuh jadi tiap tahun tuh dia tuh akan produksinya tuh lebih dari 5.000 gitu. Nah, untuk frames ukuran S itu perlu metal kuantitinya tuh ada 2 gitu. Jadi 51.000 dikali 2 itu adalah needed for S frame production. Tuh, jadi 51.000 dikali 2 jadi 102. Untuk L frames to be produced itu dia memproduksi 41.000. Begitu juga untuk quarter selanjutnya itu ketambahan atau berkembang jadi 5.000. Jadi 46, 51, 56. Nah, untuk frames ukuran L itu butuhin metal berjumlah 3. Jadi needed for L frames production itu 41.000 dikali 3. Jadi totalnya 123.000. Begitu seterusnya, sampai nanti di entire year itu tinggal dijumlahin semuanya. Seperti itu. Selanjutnya ada, selanjutnya adalah total metal needed for production to be purchased. Itu 225. Kita tahu tuh dari ukurannya S ditambah ukuran L, itu totalnya jadi 225.000. Sebagai contoh di quarter 4, 20 kali 4. Nah, jadi, sama price per foot-nya itu ada 1. Jadi, cost of metal strips to be purchased-nya tuh 225.000. Selanjutnya, kita akan membahas about glass sheets. Nah, ukuran S itu butuhin 51.000. Glass quantity, ukuran glass yang dibutuhin itu hanyalah 1/4. Jadi, tinggal dikali aja 51.000 dikali 1/4. Begitu juga di quarter-quarter selanjutnya. Untuk ukuran L, itu total yang perlu diproduksi itu sebesar 41.000. Dan glass yang diperlukan itu hanya setengah. Jadi 41.000 dikali setengah, kita dapat 20 setengah. Dan begitu juga selanjutnya sampai akhir. Sehingga total gas needed for production tiap sheets-nya itu nanti tinggal tambahin aja kayak yang di atas tadi. Ukuran S ditambah ukuran L tadi. Nanti ketemu untuk entire year, nanti tinggal ditambahin semua seluruhnya itu. Tuh. Selanjutnya ini ada
addition, ada this year ending inventory sebesar 7.400, di mana kita tahu itu 20% dari 20% dari total glass needed for production di quarter berikutnya, itu quarter 1 itu. Artinya itu tinggal ditolak aja. Dari total glass needed for production ditambah tambahan tadi, the sheet ending inventory-nya. Jadinya 40.650. Selanjutnya bakal dikurangin sama beginning inventory-nya sebesar 6.650. Itu kita ketemu angkanya itu dari 20% dikali 33.250. Nah, selanjutnya itu kita tahu berarti totalnya tadi dikurangin sama beginning inventory-nya itu. Kita ketemu 34.000 dan dikaliin harga tiap glass sheet-nya itu dikali 8. Jadi totalnya itu nanti 272.000. Nah, untuk total row dan terakhir ini ada total row material purchases metal and glass. Itu nanti cost of metal strips to be purchased yang di atas tadi sebesar 225.000, kita tambahin sama cost of glass to be purchased 272.000. Dan totalnya 497.000. Begitu juga dihitung selanjutnya dari quarter pertama, quarter kedua, quarter 3, quarter 4 sampai nanti tambahin di bagian entire year. Seperti itu. Oke, next, sheet kelima. Oke, di sini kita bakal bahas tentang cash disbursements budget. Itu jadi tentang anggaran pengeluaran kas. Nah, yang pertama itu ada raw material purchases. Nah, yang pertama itu ada cash payment for purchases during the current quarter. Nah, itu dapatnya itu 80% dari total raw material purchases. Di mana total raw material purchases itu kita dapat di sheet 4 tadi. Seperti itu. Oke, selanjutnya adalah cash payment for purchases during the preceding quarter. Nah, ini dihitungnya tuh dari jadi mendahului 20% dari total raw material purchases, tapi mendahulinya. Nah, jadi hitungannya tuh 20% dari total raw material purchases. Tapi nanti itu kalinya bukan nggak sesama quarter, tapi quarter yang mendahulinya, seperti itu. Lalu untuk total cash payments for raw material purchases, ya udah kita tinggal tambahin aja 441.600 ditambah 99.400. Begitu juga sampai quarter keempat. Dan entire year nanti tinggal ditambahin semuanya di sum. Oke, gitu. Selanjutnya direct labor, biar langsung nih. Kayak tenaga kerja. Nah, jadi frames produce ukuran S dan L itu nanti segede 102.000. Itu jadi tadi jumlah produksi yang ukuran S dan L di awal tuh ditambahin, terus dikaliin sama direct labor hours per frame 0,1. Selanjutnya kita kali aja direct labor hours to be used-nya ini. Terus kita kaliin juga, setelah ketemu kita kaliin juga sama rate per direct labor hour. Biaya tenaga kerjanya itu kali 20. Jadi total cash payment buat direct labor-nya itu sebesar 204.000. Nah, selanjutnya kita membahas tentang manufacturing overhead. Nah, di sini nanti bisa tambahin dulu indirect material, indirect labor, sama other. Nah, dapat angkanya ini dari mana? Dapat angkanya ini kita dapat dari soal yang diketahui di depan tadi, yang bagian nomor 8. Di situ sudah diketahui di tiap quarter itu tuh ada harganya sendiri-sendiri. Seperti itu. Oke, jadi itu diketahui. Sebagai contoh nih, first quarter indirect materialnya itu segede 10.200. Indirect labor-nya sebesar 4.800. Other-nya 31.000. Nah, kalau udah, itu nanti tinggal di total aja. Jadi namanya tinggal jadi total cash payments for manufacturing overhead. Tuh. Nah, selanjutnya kita juga ada cash payments for selling and administrative expenses. Itu sebesar 100.000. Jadi total cash disbursements-nya itu kita tahu di mana kita dapat itu dari mana? Dari total cash payments for raw material purchases yang di atas tadi.
Kita tambahin total cash payments for direct labor, ditambahin lagi total cash payments for production overhead, sama tambahin yang terakhir, cash payments for selling and administrative expenses. Seperti itu. Itu juga berlaku untuk perhitungan di quarter kedua, quarter ketiga, quarter keempat, sampai di entire year. Nanti tinggal di sum aja di entire year. Oke, sheet selanjutnya itu sheet 6. Jadi di sini adalah kita akan membahas terkait dengan summary cash budget, ringkasan anggaran kas yang telah dikeluarin tadi apa aja. Yang pertama ada cash receipt from schedule 2 itu sebesar 1.210.000 dan dikurangi cash disbursement from schedule 5 atau di sheet 5 tadi kita tahu itu sebesar 927.000. Nah, terus nanti itu tinggal dikurangi aja. Jadinya ketemu 283.000 itu change in cash balance due to operation. Habis itu ada payment of dividends 50.000 itu nanti bakal dikurangin. Terus ada juga proceeds from bank loan itu sebesar 1 juta. Dan kita juga tadi sempat purchase of equipment sebesar 1 juta. Terus quarterly installment on loan principal sebesar 250.000, quarterly interest payment sebesar 25.000. Nah, itu tinggal di-sum semua tuh. Jadi change in cash balance during the period-nya itu tinggal di-sum dari change in cash balance due to operation sampai quarterly interest payment. Nah, kita udah dapat itu. Selanjutnya kita tambahin juga cash balance beginning of period-nya sebesar 95.000. Nanti jadi ketemu cash balance end of period-nya itu 42.000 tadi, tapi itu posisinya min, kita tambahin sama 95.000. Ketemunya 53.000. Itu juga berlaku, kembali lagi berlaku untuk second quarter, third quarter, fourth quarter, dan di entire year, nanti tinggal di-sum semua. Seperti itu. Oke, bisa lanjutkan teman saya. Selanjutnya adalah mencari budget schedule of cost of goods manufactured and sold. Di sini kita cari direct materialnya dulu. Dari raw material inventory 1 Januari sebesar 59.200 ditambah dengan purchase of raw material. Nanti hasilnya raw material available for use. Jadi ditambah ini. Selanjutnya dikurangi raw material inventory tanggal 31 Desember. Ini hitungannya dari 10.400 kali 8 dolar. Hasilnya 83.200. Dan nanti hasilnya menjadi direct material use. Sebesar pengurangan tadi 2.514.000. Lalu ada direct labor itu sebesar 936.000. Ada manufacturing overhead sebesar 468.000 dijumlah menjadi total manufacturing cost sebesar 3.918.000. Ditambah dengan finished good inventory tanggal 1 Januari sebesar 167.000, hasilnya adalah cost of good available for sale, ini for sale, sebesar 4.085.000. Dikurangi dengan finished good inventory 31 Desember sebesar 235.000, perhitungannya dari ini tadi 15.000 dikali 7 ditambah 13.000 kali 10, hasilnya adalah COGS sebesar 3.850.000 dari cost of good available for sale dikurangi finished good inventory. Selanjutnya mencari budget income statement. Carinya dari sales revenue sebesar 5.650.000 dikurangi COGS tadi 3.850.000, hasilnya adalah gross margin sebesar 1.800.000. Lalu dikurangi beban-beban yang lain, other expense, ini ada selling and administrative expense sebesar 400.000, ada interest expense 100.000, jadi totalnya ada 500.000. Hasilnya adalah net income. Dari pengurangan 1.800.000 dikurangi 500.000. Selanjutnya adalah budget statement of retained earning. Retained earning-nya dari 1 Januari sebelumnya itu 3.353.800 ditambah dengan net income. Net income-nya itu 20 dikali net income 2.000.
itu 1.300.000. Hasilnya adalah return earning before dividend payment. Jumlah dari return earning sama net income tadi sebesar 4.653.800 dikurangi dengan dividend payment 200.000. Hasilnya adalah return earning Desember 31 sebesar 4.453.800. Selanjutnya adalah budget balance sheet. Dari aset sendiri ada cash sebesar 167.000. Lalu ada account receivable itu dari 60.000 ditambah 132.000 dari sebelumnya tadi itu. Lalu ada inventory sebesar ada raw material 83.200 dan finished goods ada 235.000. Jadi total inventory-nya adalah jumlah dari tadi raw material sama finished good-nya 83.200 tambah 235.000 hasilnya adalah 318.200. Selanjutnya hasilnya adalah plant equipment. Ini hasil dari 900.000 dikurangi 80.000 dan hasilnya ketemu total asetnya ada jumlah dari tadi semuanya dijumlah 1167, 192, 318,2, 8390 hasilnya adalah 9.597.200. Selanjutnya adalah liabilities dan owner equity. Dihitung dari account payable itu sebesar 143.400 dari 20% kali 71.7.000 itu dari sebelumnya tadi. Lalu jadi total liabilities-nya tadi sebesar itu 143.400. Lalu common stock-nya ada 5 juta, return earning-nya ada 4.453.800. Jadi total owner equity-nya ada 9.453.800. Jadi total liability dan owner equity-nya itu jumlah tadi, total liability dan owner equity-nya dijumlah jadi 9.597.200. Seperti itu. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.